اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ پہلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ ہاتھ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا پاکستان میں پارلیمنٹ کی منظوری سے ایس آئی ایف سی کا ادارہ کیوں بنایا گیا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایس آئی ایف سی میں فوج کی نمائندگی سول بیوروکریسی سے بہت زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عرب ممالک کا پاکستان کی سیاست سے گہرا تعلق کیوں ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، تو شروع کریں گے جنرل عاصم منیر سے۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں ایک بات آپ کو پتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور یہ بھی بات آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ سعودی عرب تعیناتی کے دوران کیا۔ سعودی عرب تعیناتی میں بطور کرنل جب وہ وہاں پہ تعینات ہوئے تو انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور نہ صرف قرآن حفظ کیا بلکہ انہوں نے عربی لینگویج جو ہے اس پہ بھی عبور حاصل کیا۔ یہ بڑی غیر معمولی بات تھی کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ وہ ادھر گئے اور پھر انہوں نے وہاں قرآن حفظ کیا، پھر عربی زبان پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر جب پرموٹ ہو گئے تو وہ پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آئے تو جب ان کا پاکستان واپس آ کر جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈی جی ایم آئی کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد جب وہ پرموٹ ہو گئے، لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، میجر جنرل تھے جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل جب ہو گئے تو انہوں نے پوسٹنگ لینے کی بجائے، جب آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پرموٹ ہوتا ہے کوئی افسر تو اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ ود ان ڈیز ہو جاتی ہے۔ وہ جب پوسٹنگ ہوتی ہے تب سے آپ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے کہ پوسٹنگ سے کتنے ٹینیور کے لیے آپ لیفٹیننٹ جنرل رہے، یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل آپ کس طریق کو بنے، آپ نے رینک کس طریق کو لگایا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر پرموٹ ہونے کے بعد پوسٹنگ پہ جا کے رینک لگتا ہے۔ انہوں نے جا کے تو چھٹی لی اور اپنی فیملی کے ساتھ یو اے چلے گئے، اور 4 سے 6 ماہ کا عرصہ یہ یو اے میں رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی نجی مصروفیات تھیں، ان کے نجی مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ دبئی میں تھے، یعنی کہ کوئی بیماری تھی جس کا علاج کروا رہے تھے اپنی اہلیہ کا، تو ڈیفینیٹلی نجی ہوئی اور ضروری بھی ہوئی۔ جس کے بعد یہ واپس آئے تو اس وقت انہیں جب رینک لگایا گیا، رینک لگا کے انہیں سیدھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی پوسٹ کر دیا گیا۔ جب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا، یہ عمران خان کا زمانہ ہے، یہ جب لیفٹیننٹ جنرل ہوئے، یہ اگست 2018 میں 5 جنرلز ان کے ساتھ پرموٹ ہوئے تھے، اور 4 اور ہوئے تھے، 5ویں یہ تھے، اور وہ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ رہے تھے، اور یہ ان میں سے سارے سے مطلب نمبر 1 پہ آ گئے۔ مطلب یہ تو اوپر سے دیکھا جائے تو پھر یہ جونیئر ہو گئے، نیچے سے دیکھا جائے تو یہ سینئر ہو گئے کہ زیادہ ان کی سروس جو ہے باقی رہ گئی۔ خیر، یہ جب باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن کی ریٹائرمنٹ تو ان کے وہ جو 2 دن کا پیریڈ تھا مطلب ان کی ریٹائرمنٹ کا، اس میں ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر نے انہیں ہولڈ کر لیا۔ کسی بھی افسر کو، سینئر افسر کو، پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 1 ماہ تک ہولڈ کر سکتا ہے، کسی ڈیزینیشن کو نہیں ہولڈ کر سکتا، افسر کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ اچھا، جب انہیں ہولڈ کر لیا گیا تو پھر انہیں نیکسٹ آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اب پورے سنیریو میں سمجھ یہ آیا کہ
जनरल आसिम मुनीर अरब ममालिक में और उनसे सफारतकारी के जरिए उनसे उधर सर्व करके और वहाँ का कल्चर समझ के, वहाँ की लैंग्वेज समझ के, वहाँ के रीत रवायत समझ के, वहाँ के एथिक्स समझ के उनमें काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब उधर सर्व किया तो उनकी कोई गैर मामूली उन्हें पजीराई मिली, जिसकी वजह से उनकी महारत थी, एक्सपर्टीज थी, वो लॉयल थे अपने काम से, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करते थे। वो उनकी पीआर रिलेशनशिप अच्छी हो गई। वो इस तरह अच्छी हो गई जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ जनरल्स ये कोशिश करते हैं जो एलीट कहलाते हैं कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी में अपनी ट्रेनिंग जो है वो सिलेक्ट करें, चूज करें। जनरल आसिम जिस तरह ओटीएस से थे और जनरल आसिम जो हैं वो ओटीएस से भी थे और सॉर्ड ऑफ ऑनर भी थे ओटीएस के, मगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लिए ट्रेनिंग या अपने लिए कोई जदोजहद या मराहत लेने की कोशिश नहीं की। ये बात पहले मैं आपको व्लॉग में बता चुका हूं। जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जब ये इनको आर्मी चीफ बनाया गया तो मेरा ये जाती राय है, ये मेरी जाती राय कि जो मुल्क कंसर्न्ड होते हैं, जो ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहते हैं या दोस्ती में होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनसे भी मशवरा कर लिया जाता है। यानी कि जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जब मेरा प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया या जो भी, तो मुझे जब नीचे उतारा गया, आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बना दिया था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जनरल अजीज ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और मेरे साथ गाड़ी में बैठ के कोई बात नहीं की और वो मुझे सीधा लेके एक रेस्ट हाउस में आ गया और रेस्ट हाउस में अंदर मुझे बिठा के उन्होंने कमरा लॉक कर दिया। कमरा लॉक करने के बाद कुछ 2 घंटे से 3 घंटे या 4 घंटे शायद, मुझे भूल रहा है, मैं वो वापस आए और उन्होंने मुझे सल्यूट किया। पहले सल्यूट नहीं किया, सल्यूट किया और सल्यूट करके कहा कि सर, कोर कमांडर्स ने डिसाइड किया है कि आप ही हमारे चीफ होंगे और आप ही टेक ओवर करेंगे। इसके लिए वो 2-4 घंटे जो टेक ओवर के थे, और उसमें ही फिर मुशर्रफ ने अपनी बुक में लिखा कि हमें चाइना से बात करनी पड़ी, हमें अमेरिका से बात करनी पड़ी, क्योंकि जिनके ऑपरेशंस आपके साथ चल रहे थे, जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ मौजूद होते हैं, यानी कि हम किसी आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं तो आईएमएफ को पूछांगे तो कुछ करांगे ना। मतलब मैं टेक ओवर कर लूं आईएमएफ के, चलो भाग जाओ, कल दिवालिया हो जाएगा मुल्क। बात समझ रहे हैं? तो चाइना के साथ भी हमारे इंटरेस्ट बहुत थे, बहुत सारे जेवीज हो रहे थे, सी पैक था। मतलब इस तरह के ममालिक जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमें डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं, उनसे जरूर मशावरत की जाती है, तो फिर बेहतर फैसला हो जाता है। अब ये मशावरत जो है, इसमें अब मैं कहानी के दूसरी तरफ आ गया हूं। मियां नवाज शरीफ की स्पेशलिटी जो है वो भी अरब ममालिक है। बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं सऊदी अरब हमारा जाती दोस्त है, यूएई हमारा जाती दोस्त है, कतर हमारा जाती दोस्त है, कुवैत हमारा जाती दोस्त है। जिस तरह के आपको पता है, वो कतरी खत के बारे में भी आपको पता होगा। जनरल आसिम डिसाइड हो गए कि ये ही आर्मी चीफ होंगे। जब जनरल आसिम डिसाइड हो गए, और जाहिर बात है कि मुल्क के वसीतर मुफाद में ये फैसला भी बेहतर था। अब जनरल नवाज शरीफ साहब ने लंदन से ये राग अलापना शुरू कर दिया कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो सऊदी अरब इतने बिलियन डॉलर दे देगा, कुवैत इतने दे देगा, कतर इतने दे देगा, यूएई इतने दे देगा, मैशत जो है बेहतर हो जाएगी, महंगाई जड़ से खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान का बोलबाला हो जाएगा और मैं चौथी मरतबा 2/3 अक्सरियत लेके वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। अब नवाज शरीफ साहब को ये इतला मिली कि भाईजान
ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਵੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2/3 नहीं, सिंगल मेजोरिटी भी नहीं जीतते। अगर तमाम इत्तेहादी आपके साथ मिल जाए तो भी आप कोई 1 या 2 वोटों से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब डिसाइड हो गए। अब डिसाइड हो गए तो उन्होंने सोचा मेरे नाल ते हो गया हथ, तो मैं तो 2/3 अक्सरियत ले आके आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का कानून भी खत्म करना था, मैंने ये SIFC भी खत्म करनी थी, मैंने फलां कानून भी खत्म करना था, नैब को भी खत्म करना था, फलां को भी करना था, ये इन्होंने सोचा था। अब वो डिसाइड हो गए। इन द मीन टाइम आसिम मुनीर पाकिस्तान की मईशत को डूबने से बचाने के लिए वो अपनी जो एक्सपर्टीज थी अरब ममालिक वाली, वो अब यूज कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने एक पाकिस्तान के बारे में कहा था, पाकिस्तानियों को यकीन दहानी कराई थी कि यूं इतने खरब डॉलर आ जाएंगे और पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी और यूं हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, वो नवाज शरीफ साहब तो ना ला सके। आसिम मुनीर साहब अपने वजीर आजम, निगरान वजीर आजम को साथ ले जाके उन्होंने सारी सफारतकारी की और MOU साइन कर लिया। उन्होंने कतर के साथ भी कर लिया, उन्होंने सऊदी अरब के साथ भी कर लिया, उन्होंने कुवैत के साथ भी कर लिया। अब वो सारी सरमायाकारी जो नवाज शरीफ साहब ढंडोरा पीट रहे थे कि मैंने लानी है, वो आसिम मुनीर साहब ला रहे हैं। इसलिए वो मिस्र के सदर की मिसाल इसलिए दी जाती है कि वो ही इज ए जनरल ओब्लीग गवर्नर, ये गवर्नेंस भी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब जब आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के मतलब पिच एक है, उनकी गोल एक है और उनकी स्पेशलिटी एक है, तो व्हाई नॉट आसिम मुनीर? आसिम मुनीर ने वो किया। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए वो गए, वो इतनी देर सब्र नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ साहब जाए और पिच भी फिर आसिम मुनीर साहब ही बनाए, तो उन्होंने आप ही मतलब पैसियां दा उन्होंने हामी भर लिए कि लाओ। हुण दूसरी गल SIFC, ये अब जब ये बात हो गई तो अब नवाज शरीफ साहब डावाडोल हो गए। डावाडोल इस तरह हो गए कि ये सौदा भी नहीं बिकना कि पैसे मैं ले आ रहे हैं। आसिम मुनीर साहब ने निगरान को मुत्ती करा लिया सारा कि चलो भाई जाओ, चलो करो ये मायदे शायदे, मेरी बात हो गई है, चलो मेरी बात होगी, आप जाए, समझ गए ना। अच्छा, उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब जो है वो डावाडोल हो गए हैं कि अब पता नहीं सिंगल मेजोरिटी भी लभदी है कि नहीं लभदी और हुकूमत आने भी हैं कि नहीं आते, पर आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। अब एक बात आपको समझ आ गई कि वो जो चौथी मर्तबा वजीर आजम बन के आ रहे थे वो थोड़ा डाउन में आ गए हैं। और अब अगर इलेक्शन हो गए तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम शायद बन जाए, नवाज शरीफ साहब नहीं, वही PDM वाली सूरत, वही हुकूमत। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल दिल छड़ गए ने। अब अगली बात SIFC क्यों बनाई? SIFC इसलिए बनाई कि जितने अरब ममालिक पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान को डूबने से बचाना चाहते हैं, वो जब सरमायाकारी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में तो सुर्ख फीता आड़े आ जाता है। सुर्ख फीता ये कहता है जनाब के हमें क्या इंटरेस्ट है, तो वो बात खत्म हो जाती है। उसके लिए SIFC वन विंडो ऑपरेशन वो बनाई गई। SIFC में अब दूसरा सवाल ये है कि फौज की इतनी ज्यादा नुमाइंदगी क्यों है? फौज ने कुछ नहीं करना। फौज की नुमाइंदगी सिर्फ जो फॉरेनर इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा उसके इंटरेस्ट वॉच करने के लिए, उसके तहफुजात दूर करने के लिए, उसके रुके हुए काम को करवाने के लिए और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फौज की नुमाइंदगी है। ये जो बाबू है ना, ये उनके काम में रुकावटें डालते हैं, ये जो सियासतदान किकबैक्स मांगते हैं, इनके सिर पे डंडा मारने के लिए फौज की नुमाइंदगी है। अब आपको समझ आ गई? लोग तनकीद करते हैं कि SIFC क्यों बनी, इसमें फौजी क्यों है, वो क्या कर रहे हैं, इसमें उनका क्या काम? ये उन्होंने पट्टू पान वास्ते उनको नकेल डालने के लिए अफसरशाही को और सियासतदानों को जो किकबैक्स मांगते हैं। अब मैं अगली बात आपको एक बताऊंगा, वो ये कि अब ये जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी ये SIFC के जरिए आएगी और SIFC जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है।
اور شہباز شریف کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کروا کے دیا تھا اور یہ انلیگل بھی نہیں ہے. اور اب جب یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے گی تو آرمی چیف اور پاکستان کی فوج ایک تو اپنی ریپیوٹ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسرا مضبوط سے مضبوط تر تصور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سیاستدان آیا اس نے لوٹ مار کی, وہ اندر چلا گیا, دوسرا باہر آ گیا, دوسرے نے لوٹ مار کی. تو اس لیے جو ہے نا اب یہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو میرے سے بہتر طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اس کے بعد اگلے ولاگ میں آپ کو فؤاد حسن فؤاد کے حوالے سے ایسی خبر سناؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.